Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan malam hari ini kajian kitab Mabadiul Fiqhiyah. Sudah masuk juz 2. Masuk ke bab salat jenazah, salatul janazati. Bab menerangkan salat jenazah. Soal Mada ialah apa yajibu wajib apa ma lil mayyiti bagi mayit. Apa saja yang wajib bagi mayit? Jawab. Yajibu wajib lil mayyiti bagi mayit apa at-tajhizu merawat. Tajhiz merawat. Wa huwa adapun tajhiz ialah ghusluhu memandikan mayit. Apa sih tajhiznya itu? Pertama memandikan. Wa takfinuhu dan mengkafani mayit. Yang kedua mengkafani. Wassalatu dan menyolati alaihi atas mayit dan nyolati pada mayit. Wadafnuhu dan mengubur mayit. Wadhalika adapun tajhiz kulluhu ya semuanya tajhiz ialah fardu kifayatin fardu kifayah. Jadi kewajiban kepada jenazah pertama memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur. Tapi itu semua sifatnya adalah fardu kifayah. Soal ma ialah apa? Ma ialah bagaimana? Ma ialah bagaimana kaifiyatus sholati adapun tata caranya menyolati alal mayyiti atas mayit. Bagaimana caranya menyolati pada mayit? Jawab. Yanwi adapun caranya ialah niat. Adapun caranya ialah niat. Siapa al-musalli orang yang sholat? Siapa al-musalli orang yang sholat? As-sholata pada sholat. As-sholata pada sholat alal mayyiti atas mayit. Niat ma'at takbiri besertaan dengan takbir. Besertaan dengan takbir. Yaqra'u lalu membaca siapa musalli. Yaqra'u lalu membaca siapa musalli Al-Fatihah pada surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah. Yukabbiru lalu takbir siapa musalli. Yukabbiru lalu takbir siapa musalli. Yusalli kemudian membaca salawat siapa musalli. Yusalli kemudian membaca salawat siapa musalli ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukabbiru kemudian takbir siapa musalli. Yad'u lalu berdoa siapa musalli. Lil mayyiti bagi mayit. Yukabbiru kemudian takbir siapa musalli. Yusallimu kemudian salam siapa musalli. Jadi setelah takbir keempat itu boleh ada doa, boleh tidak. Intinya setelah takbir keempat itu bisa langsung salam. Jadi setelah takbir keempat kemudian salam boleh. Ada doa lagi boleh. Allah melatahrimna ajrahu dan seterusnya. Soal ma ialah apa? Doaul mayyiti adapun doa untuk mayit. Ba'da takbirati setelah takbir as-salisati yang ketiga.
apa doanya atau apa doa untuk mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga? Jawab, huwa adapun doa setelah takbir ketiga ialah Allahumma hadza abduka kharaja min ruhid dunya wa sa'atihi wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illallah kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'athahu ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya. Doa setelah takbir ketiga. Panjang. Tapi ada juga mencukupkan dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kemudian itu adalah laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada juga yang tambah wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wal jannata mathwaha dan seterusnya. Tapi tadi yang dibaca juga doa, kalau hafal memang dibaca doa setelah takbir ketiga yang panjang. Soal ma ialah apa? Ma ialah apa? Ad-du'a'u adapun membaca doa ba'da takbirati di setelah takbir ar-rabi'ati yang keempat. Apa sih membaca doa setelah takbir keempat ini? Jawab, Allahumma adapun doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa. Kalau di mana ini yang panjang. Intinya doa itu sudah mafhum lah. Soal ma ialah apa? Ad-dafnu adapun mengubur mayit. Apa sih mengubur mayit itu? Jawab, huwa adapun ad-dafnu ialah wad'ul mayyiti meletakkan mayit. Dafnu itu meletakkan mayit, menaruh mayit fi qabrin di dalam lubang kubur, dalam kuburan. Umkuhu adapun kedalamannya kubur ialah qomatun seukuran berdirinya orang, wabastatun dan selambian tangan, wabastatun dan selambian tangan. Mustaqbilal qiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi mengubur jenazah itu meletakkan mayit di dalam lubang kubur, yang mana kubur ini dalamnya adalah seberdirinya orang dengan melambai. Di kuburnya dengan cara menghadap ke kiblat. Ini yang mengubur mayit. Az-zakatu adapun ini adalah menerangkan zakat atau bab zakat. Soal ma ialah apa? Az-zakatu adapun zakat. Apa sih zakat itu? Jawab. Hiya adapun zakat ialah ikhraju miqdarin, mengeluarkan kadar, mengeluarkan kira-kira mimmalin dari harta. Mimmalin dari harta maksusin yang ditentukan. Maksusin yang ditentukan. Jadi zakat itu mengeluarkan kadar harta
yang sudah ditentukan. Wadaf'uhu dan memberikan mal, wadaf'uhu dan memberikan mal lil asnafi kepada beberapa golongan, lil asnafi pada beberapa golongan al-athamaniyati yang ada 8, Auman atau orang wujidaya yang ditemui siapa man minhum dari asnaf as-samaniyah. Jadi memberikan harta, memberikan kadar harta tertentu diberikan kepada golongan yang 8 atau kepada golongan yang ditemukan dari golongan 8 itu tadi. Kalau tidak menemukan semuanya yang ada saja. Soal man ialah siapa? Hum. Adapun humul asnafu. Man ialah siapa? Humul asnafu. Adapun beberapa golongan. As-samaniyatu yang ada 8. Jawab hum. Adapun al-asnaf as-samaniyah iku al-madhkuruna yang disebutkan semua fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Jadi asnaf yang 8 itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillahi ibnis sabil. Innamas shadaqatu, adapun sedekah-sedekah ialah lil fuqara'i bagi orang fakir, wal masakini dan bagi orang-orang miskin, wal amilina dan beberapa amil alaiha atas sedekah, wal muallafati dan orang yang diluluhkan apa qulubuhum beberapa hatinya muallafah, afil riqabi dan hamba sahaya, wal gharimina dan orang-orang yang banyak hutang, wa fi sabilillah dan orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah, wa ibnis sabili dan ibnu sabil. Ini golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat ada 8. Soal man ialah siapa? Humul fuqara'u, adapun beberapa orang fakir. Humul fuqara'u adapun beberapa orang fakir. Itu seorang fakir itu siapa sih? Jawab hum. Adapun fuqara ialah alladzina orang-orang lamala yang tidak ada harta ialah mujud, yang tidak ada harta ialah mujud, tidak ada harta sama sekali, lahum bagi alladzina wala kasbada tidak ada pekerjaan ialah mujud. Jadi ada pekerjaan ialah mujud, yakfi yang mencukupi apa kasab hajatahum atau apa mal ya boleh, hajatahum pada hajat-hajatnya fuqara, ad-daruriyata yang bangsa pokok, ad-daruriyata yang bangsa pokok, yaitu orang-orang yang fakir itu adalah orang-orang yang tidak punya harta, tidak pula punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Ini disebut fakir. Terus man ialah siapa? Umul masakinu. Adapun beberapa orang miskin. Siapa orang-orang miskin ini? Jawab. Hum adapun masakin. Ialah alladzina orang-orang lahum yang ialah bagi alladzina malun adapun benda, adapun harta, au kasbun atau pekerjaan, walakin layak fi tetapi tidak mencukupi apa mal hajatahum pada hajat-hajatnya masakin, ad-daruriyata yang bersifat pokok. Jadi mereka orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan,
tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Jadi penghasilannya separuh lebih, tapi belum cukup. Soal, man ialah siapa? Humul amiluna, adapun beberapa amil zakat. Jawab, hum, adapun amilun, alladzina ialah orang-orang, ialah alladzina orang-orang yajma'una yang mengumpulkan siapa amilun az-zakata pada zakat. Wa yaqassimuna yang membagikan siapa amilun pada zakat. Alal asnafi atas beberapa golongan as-samaniyati yang 8. Auman atau orang wujida yang ditemui siapa man. Wujida yang ditemui siapa man minhum dari asnaf as-samaniyah. Jadi siapa amil? Amil yaitu orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada golongan yang 8 itu. Soal man ialah siapa? Humul mu'allafatu, adapun orang-orang yang diluluhkan apa qulubuhum, beberapa hatinya mu'allafah. Jawab, hum, adapun mu'allafatu qulubuhum ialah alladzina orang-orang aslamu yang masuk Islam siapa? Alladzina hadisan, dalam keadaan baru. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih butuh untuk memang di antara fungsi harta ini bisa meluluhkan hatinya orang. Maka kemudian diberikanlah harta itu kepada orang yang baru masuk Islam supaya merasa nyaman, merasa diperhatikan di dalam Islam. Soal, man ialah siapa? Humul ladina, adapun beberapa orang-orang firqobi yang di dalam budak-budak. Siapa sih budaknya yang dimaksud di sini? Riqab. Hum, adapun riqab iku al-ariqau, ialah al-ariqau beberapa budak al-mukatabuna yang mukatab, yang dijanji merdeka dengan menebus. Al-mukatabuna yang dijanji merdeka dengan menebus. Jadi yang dimaksud riqab ini adalah hamba mukatab. Mukatab itu siapa? Orang yang dijanjikan merdeka dengan menebus dirinya. Soal man ialah siapa? Humul gharimuna, adapun beberapa orang yang berhutang. Siapa gharim itu? Jawab, hum, adapun gharim ialah man orang alaihim yang ialah wajib atas man duyunun, adapun beberapa hutang. Jadi orang-orang yang memiliki hutang. La yastati'una, yang tidak mampu siapa man atau gharimun qada'aha, pada membayar dain atau membayar duyun. Jadi orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, inilah gharimun. Soal man ialah siapa? Humul ladina, adapun orang-orang fisabilillahi yang di jalan Allah. Siapa yang dimaksud dengan sabilillah? Jawab, hum, adapun alladzina fisabilillah, hum, adapun alladzina fisabilillah ialah al-mujahiduna, orang-orang yang berjihad fisabilillahi di jalan Allah. Tatawuan, karena sukarela. Jadi orang-orang yang perang jihad dalam membela agama Allah, tapi sifatnya tatawu, tidak ada gajiannya. Dia mendapatkan zakat sebagai upahnya. Soal, man ialah siapa? Hum abna'us sabili, adapun beberapa anak jalanan, ibnu sabil. Jawab, hum, adapun ibnu sabil ialah al-musafiruna, orang-orang yang bepergian. Ialah al-musafiruna, orang-orang yang bepergian fi ghairi maksiatin, di dalam selain berbuat maksiat
atau dalam rangka tidak berbuat maksiat. Walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada. Ialah lahum bagi alladzina atau bagi musafiruna apa malun harta. Yakfihim yang mencukupi apa mal pada musafirun. Fi safarihim di dalam perjalanannya musafirun. Soal ma'alladzi tajibu fihi zakat wa ma'lam. Jadi ini adalah kita sudah masuk ke bab zakat tadi. Kita nanti bahas juga teman yang akan datang mudah-mudahan. Terus apa saja yang harta-harta yang harus dizakati. Tadi jenazah sudah, kemudian zakat pengertiannya. Jadi zakat yang dimaksud di sini kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an aqimus sholawatu zakah ya yang dimaksud adalah zakat harta, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu faradhu Rasulullah SAW zakat al-fitri, beda dalilnya itu dalam hadisnya Rasulullah SAW yang tentang zakat fitrah. Kalau zakat yang dalam Al-Quran adalah zakat harta, zakat penghasilan, zakat tanaman, pokoknya zakat harta-harta yang berkembang itu wajib dizakati. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqah wal khatim lima sabaqah nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.